Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Olimpijska planina Jahorina, koja pripada Dinarskom planinskom sistemu sa najvišim vrhom od 1916 metara, smatra se za jedno od najlepših u regionu. Priroda je bila blagonaklona prema Jahorini i podarila je u leto najfiniju gustu zelenu travu, a zimi savršen snežni pokrivač koji ide i do nekoliko metara visine. Zbog svoje izuzetne konfiguracije terena, pogodne klime i snežnih padavina, na Jahorini je nastao jedan od najpoznatijih ski centara Balkana. Još jedan razlog zbog kog se turisti iznova vraćaju ovoj olimpijskoj lepotici iz 1984. je nepatvorena srdačnost ovdašnjih domaćina. Najbolji mogući način da se doživi ovo izuzetno gostoprimstvo je boravak u novootvorenim seoskim turističkim domaćinstvima, a o preseku današnjeg stanja i značaju osnivanja i razvoja seoskog turizma imali smo zadovoljstvo da razgovaramo sa direktorom turističke organizacije Pale, Draganom Jakićem. Opština Pale zaista posjeduje ogromne potencijale što se tiče samog razvoja seoskog turizma. Priroda netaknuta, pored ovih nekih prednosti, odnosno destinacija Jahorine i Ravne planine, mi zaista pokušavamo da stvorimo uslove da i seoska domaćinstva mogu da privređuju, odnosno da imaju prihode od turizma i mislim da zaista imamo potencijal. Sama ta proizvodnja domaće organske hrane i prodaja odnosno plasiranje kroz seoska domaćinstva, a ujedno i povezano sa seoskim turizmom, jeste i poenta ovog svega što radimo. Naravno, to nije razvijeno kao u nekim drugim zemljama, krenulo je to tek. Mi smo tu također kao opština Pale i turistička organizacija da pomognemo i da damo podršku svim tim seoskim domaćinstvima da se dalje razvijaju. Naravno, pored same tih seoskih domaćinstava imamo dosta i sadržaja koji se mogu pokazati na opštini Pale. Od Romanije, Pećina, izvora Miljacke, kažem, dosta toga što može da se ponudi gostima koji dođu i pored tog uživanja u seoskim domaćinstvima, načina da vide kako se sprema ta domaća hrana, kako se peče rakija, kako se živi na selu, imaju mogućnosti da obiđu dosta turističkih sadržaja koji se nalazi na opštini Pale. Podrškom opštine Pale i turističke organizacije zaista želimo i da pomognemo da dosta mladih ljudi koji dosta imaju zemlje ovde u okolini Pala se vrate na svoja seoska domaćinstva i da vide da je moguće živjeti tako i privređivati, proizvoditi zdravu hranu, a usput se baviti i turizmom. Ekipa emisije Lepše od Pariza imala je čast da boravi kod naših sunarodnika iz Republike Srpske u nekoliko podjahorinskih sela i bude gost 3 seoska turistička domaćinstva. Prvo koje vam ovom prilikom sa zadovoljstvom predstavljamo je gazdinstvo porodice Koroman, intrigantnog naziva Magična livada. Domaćinstvo Magična livada nalazi se u podjahorinskom selu Podgrab, na obali planinske reke Prače.
Ukoliko dolazite iz Beograda, do današnjeg odredišta najkraći put vodi preko Srema, Mačve, Loznice, sve do Malog Zvornika, gde koristite granični prelaz Karakaj za ulazak u BiH federaciju. Dalje pratite oznake za istočno Sarajevo i Pale, a put vas dalje vodi obalom Drine i kroz pitoreskna mesta Miliće, Vlasenicu, Han Pjesak, Sokolac i preko Romanije, sve do Pala. U Palama prolazite kroz naselje u pravcu ka Goraždu i posle 15 km u mestu Podgrab skrenite ka ski centru Jahorina, da bi posle 500 metara naišli na tablu koja označava skretanje u levo na makadamski put, kojim za 20 metara stižete do Magične livade. Razdaljina od Beograda je 303 km ili oko 5 sati vožnje. Domaćinstvo Magična livada i tvorci magije porodica Koroman. Dobar dan, domaćini. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Drago nam je da ste nas ugostili ovde kod vas na Palama. Domaćine Mitre, predstavite nam ostatak vašeg tima bogatog mladim nadama. I nama je velika čast što došli kod nas na naše domaćinstvo i hvala vam i dobrodošli još jednom. Sad ću da predstavim moja supruga Ljubica, moja najstarija kćerka Anđela, sin Vukaš i mala Anika. Anika već daje izjavu za našu emisiju. Pa kako i treba, normalno. Zdravo Anika, zdravo deco. Ja sam čuo da je ovde zapravo glavna Anđela. Pa Anđela je najglavnija tu zato što voli mnogo da priča, a i voli da komunicira sa ljudima. Jel' tako, Anđela? Tako je. Dakle, ovo oko tebe su tvoji zaposleni. Da. Vidim, spremili ste nam i prvu pomoć za oporavak posle puta. Pa da se malo okrijepite. Šta nudite? Nudimo medu saću. Medu saću? Domaći med, jeste. To se ne nalazi često. Domaća rakija i naša izvorska voda. Moramo da probamo prvo med. Kažu da je najslađe za kraj, ali ja bih da počnem od najslađeg. Med u saću je zaista raritet. Malo energije posle dugog puta. Odličan je. Sad rakija. Prvo da uživam malo u ovom ukusu. Jel mogu još malo? Mada pazim na liniju. Pa kako da ne? Sad malo da se osvežim. To je izvorska naša voda. Moram da kažem da pijem pravu vodu posle dužeg vremena. Ko mi je kriv kad živim u Beogradu? Pa kod nas su ovdje dobre vode jer se nalazimo se u dolini rijeke Jahorini, Ravne planine i Romanije. I onda mora voda da bude kvalitetna. Gde ima dobre vode, ima i dobre rakije. Pa normalno, jer da dobro rakiju uvijek treba dobra voda. Od čega je vaša rakija? Ovo je rakija od divlje kruške. Divlja kruška? Jeste. I to mora da se proba. Pa probat ćemo naravno, izvolite. Živeli domaćine? Živeli, dobro nam došli i da se osjećate ugodno na našem imanju i da nam udruženje prođe u lijepim uspomenama. To ne sumnjam. Živjeli, dobrodošli. Vi pečete ovu rakiju? Pa pečemo je ovdje, kod nas ovdje na imanju, pečem ja sa jednim drugom ili sa prijateljima, kumovima. Po ukusu vidim da je od srca. Od srca, normalno, za naše potrebe i za prijatelje. Posle ovakvog okrepljenja, oran sam za rad. Da predstavimo smeštaj. Može, idemo sad tamo u kuću pa ćemo da vidimo kako ćemo da dalje. Mitre, pratim vas u stopu. Može. Na par koraka od reke Prače, na poznatom izletištu Ploče, sagrađena je kuća brvnara od prirodnih materijala, rekli bi perfektno uklopljena u prirodni ambijent koji je okružuje. A gde se gosti porodice Koroman mogu smestiti, opustiti, odmoriti i doći u kontakt s prirodom. Mitre, evo nas u dnevnom boravku. Jeste? Deca su nam se malo nazimila napolju, čini mi se. Pa malo se smrze, pošto je napolju veoma hladno jutro, ali bit će i kasnije malo toplije kad sunce još probije. Šta je sve ovde gostima na raspolaganju? Ovdje se nalazi ugaona garnitura, gdje gosti mogu da sjede, da uživaju i da se druže. Tu nam je i televizor. Ima televizor, imamo kablovsku. Ko pored ovakve prirode želi da sedi unutra? Pa kad je malo lošije vrijeme. Dobro. Trpezarijski sto. A na stolu vidim jedan od glavnih simbola ovih krajeva. Ovo je naš tradicionalni instrument, gusle.
Znate već sigurno svi šta su gusle. Kako ne znamo, moramo posle i da zasviramo. Ako Bog da, naravno. Vidim ovde i mesto za kulinare. Ovdje se nalazi kuhinja, gdje gosti imaju sve na raspolaganju, od suđa, posuđa, začina, znači ništa im ne treba kad dođu, mogu da spremaju svoja jela ili, u zavisnosti, ako se dogovore sa nama, da i mi to spremamo. Gde ćeš bolje? Ovo je šporetna drva. Mi smo se odlučili da stavimo šporetna drva jer je to takav ambijent ovdje. Gosti kad dođu da lože vatru, da uživaju u vatri, mogu da kuvaju na ovom šporetu i da peku. Evo. I čitav ovaj prostor zagrijeva ova jedna pećica veoma dobro. Opremljenost na nivou. U prilog vam ide i prirodno dobra izolacija, kako zimi, tako i leti. Jeste, ovdje je veoma svježe ljeti, kad se otvaraju vrata posebno, kao da imate klimu. Mlada gazdarice, preuzmite zadatak da nam pokažete ostatak prostorija. Bombon! Kupatilo ima sve, tuš, lavabo, šolja, veš mašina ako gosti žele da peru veš. Taman imam sve potrebno da ostanem ovde koliko želim. Mene zanima šta se krije gore. Hoćemo da odemo da otkrijemo gledaocima šta je na vrhu stepenica. Hoćemo, idemo gore sad u stepenice. Da pogledamo. Ovo je merna jedinica za ušuškanost ambijenta zbog drvene građe. Koliko imate leževa? Pa imamo ovdje, ovo su nam pomoćni leževi. Na sve ste mislili. Ovdje nam je glavni deo. Tu nam je bračni krevet. Ovdje su dva obična kreveta za dječicu. Ovdje imamo i krevetac za malu djecu i za bebe. A imamo i mi malu bebu pa nam je koristi na to jeste. Delo je da ste išli na to da se gosti osjećaju kao kod kuće. Grede na plafonu, ćilimi. Pa prvenstveno ovo kad smo pravili smo red nas. Volimo i mi ovako planinski neki stil, da se vide grede, da ovi ćilimi neki stari, pod, seoski. I onda smo tako pravili po nekom svom, a i za goste da bude lijepo. Čini mi se da je ovde pravi raj za porodice sa decom, a pogotovo za veće grupe ljudi. Pa najidealnije je za neku porodicu do 5-6 članova, a može da boravi jedna grupa do 9 ljudi. Jer imamo ovdje nekih 7 ležaja na gornjem spratu i imamo dole na prizemlju ugao koji se razvlači i znači može 9 osoba da bude. A ovo je pogled iz spavaće sobe sa sprata, a takav isti pogled dole iz prizemlja na naše dvorište koje je stvarno lijepo i na rijeku Praču. I tu gosti često znaju da borave i po par minuta ili čak i pola sata, da samo posmatraju i da uživaju u toj prirodi. Cena korišćenja smeštaja u brvnari domaćinstva Magična livada za jednu osobu je 10 evra po noćenju. Gostima je na volju da li će sami sebi pripremati hranu ili će to prepustiti domaćinima. I ukoliko se opredele za drugu opciju, što iskreno i preporučujemo, cene aranžmana se formiraju u zavisnosti od izbora samih jela. Porodica Koroman prima goste tokom cele godine, a najviše se obraduju onim najmlađim. Srećan rad, domaćica! Dobar dan, kako ste, hvala. Veliko finale baštinskih radova po divnom jesenjem danu. Jeste. Koji je trenutni zadatak? Pa sad vadimo trenutno kupus, stvari ovo što je ostalo. Ako. Ovaj plastenik ukazuje na to da ovde proizvodnja kvalitetnih namirnica funkcioniše cele godine. Jeste. Šta sve gajite? Pa paradajz, paprike, krastavce, ovdje je luk, krompir, u stvari nije sad, bilo je luk, krompir, mrkva, danas smo mrkvu izvadili. I peršun, celer, cvekla i to je to. I to gosti mogu da koriste? Uvijek mogu da umeru, da. Sve je zdravo i neprskano? Da, bez prskanja, nema samo naše prirodno đubrivo i to. Kao da je organski? Da. Bravo. Dakle, ujutru prvo u baštu, umesto na pijacu? Jeste. Odličan način razbuđivanja. Mi ili djeca. Domaćine Mitre i naša draga gazdarice, šta krčkate ovde? Pa, inače ovo kotlić u kome sve kuvamo od gulaša, neki janjetine, prasetine, kuvana jela, a danas spremamo koljenicu. Ovo je savršeno. Em dobra hrana, em ovaj prijatni ambijent.
Reka prača, zimi šumi, leti ladi. Sada u jesen nam je divan sunčan dan. Sve nam ide od ruke. Od danas nam se sve potrefilo. Nema greške. Lijepo vrijeme, rijeka čista, bistra, livada, dječica. I dobri domaćini. A i dobro društvo. I asistent na nivou svog zadatka. Naravno, moja kćerka Anđela, koja uvijek mene asistira prilikom kuvanja. Anđela, recite nam šta još nudite na vašem meniju? Pravimo obično domaća jela, imamo ih dosta, ali od 3 najviše volimo pite, sačeve i volimo da pržimo janjetinu i krmetinu na ražnju. Jelovnik po mom ukusu. Domaćine, recite mi, ovo što nudite gostima je lokalnog porekla. Pa mi nešto imamo malo svojih proizvoda, ali imamo komšije, rođake koji drže stoku i tu kupujemo domaće proizvode. Mi držimo ovdje baštu, imamo povrće, krompir, luk, kupus, paradajz, to što ide od povrća. Imamo plastenik gdje proizvodimo papriku i paradajz i to u jesen kiselimo i pravimo te salate kisele od tih naših proizvoda. Ovdje pored nas ima jedan svojevrsni muzej kulinarskih tehnika. Hoćemo da odemo da ga istražimo. Naravno. Ajmo onda. Ovdje imamo pečenjaru gdje pripremamo tradicionalna jela od domaće janjetine, prasetine, jaretine, razne kotliće, sačeve. Boga mi, profi, nema šta. Pa prava pekarica jedna. Ovdje imamo jednu malu fruncu gdje ćemo da pravimo tjesteninu i tijesta, neke kiflice, ljebiće, pice domaće. I ovdje se spremaju samo domaći proizvodi. Naravno, mi preferiramo da koristimo ove naše proizvode odavde iz okoline. Kad je vaše, znate da je najukusnije. Pa normalno jagnjetina je najzdravija sa planine, gdje su razne trave, gdje pasu i... Imaju program zdrave ishrane. Normalno. Predamnom je nešto što mnogi ljudi iz grada ne znaju šta je. Pa ako želite da im otkrijete o čemu je reč. Pa mi kažemo pokiseli jabuku, kad kiselimo voće za pečenje rakije. Sad ću da vam pokažem kako ide taj proces. Prije par dana smo samljeli jabuku, pokiseli je i sad je miješamo svaka 2-3 dana radi vrijenja. Deluje po mirisu da je pri kraju. Treba joj sigurno još neki 10-ak dana. Tako znači. Da. Još malo pa nestalo. Kada voda izađe gore na površinu, otprilike tad je ona nadošla i može da se peče. Jasno. O tome ja gledam uvijek. To je naša isto domaća jabuka koju mi beremo, nije prskana. I pažljivo odabrani plodovi. Jer je pečemo za sebe i za svoje prijatelje, nije za prodaju. Jelo nam je sad došlo do faze začinjavanja. Pa došli smo do momenta kad treba da stavljamo začine. Šta sve ide od začina? Pa stavljamo neke naše prirodne začine, peršun i bijeli luk, to će Anđela da stavi. Peršun iz bašte i bijeli luk naš. Vidi se domaćinska iskusnost. Da bi to dobio svoj ukus. Al zamirisa kolenica. Krčka se krčka. Malo lovora i bibera u zrnu. Sve što volim. Bravo. To je moj asistent. Asistent je pravi majstor. Verujem da gledocima nije lako da posmatraju ovo. Pa kad bi osjetili miris, onda bi odmah morao da odu negdje na ručak. Zato moraju da dođu na magičnu livadu da probaju. Pozvani su svi da dođu i da se druže ovdje sa nama i da uživaju u ovoj lijepoj prirodi. I naravno hrani. Vidim, kazan je personalizovan. A to je moje, to mi je jedan drug uradio i napisao ime i prezime da se zna da je to moj kotlić. Anđela, vidi se zašto si glavna ovde. Hvala. Profesionalac bez spremca. Baci Anđeli. Baci meni luk. Bravo! Anđela. Da? Moram sa tobom napokon da popričam.
ovde ima svašta nešto za sve uzraste dece i za nas koji nikada nećemo da odrastemo. A ti si za to glavna. Pa imamo košarku, imamo odbojku, imamo mini golf, badminton, razne igre. I mini golf. Da. Ovde pored prače. Da. To si ti smislila. Da. Odlično za strane turiste. Da. Kako deliš timove kad igrate basket? Domaćini i gosti ili... Da, podijelimo se na 2 ekipe i igramo tako po cijeli dan. Ko izgubi čisti apartmane? Da, tako. Ovde je i teren za odbojku. Da, imamo ovdje i teren za odbojku. Bolje nego na pesku. Tu se podijelimo na 2 ekipe i igramo isto tako u sladoled. Šta tebi bolje ide? Da primaš loptu ili možda neka pozicija krilnog centra kao Tijana Bošković? Pa bolje mi je da hvatam loptu. Ne idem baš da sam tehničar. A, primač. Da. Da dižeš loptu Tijani Bošković. Da. Ovdje nam je prelijepa rijeka, tu volimo stalno da pecamo. Imamo dosta brzaka, neki dan smo se okupili, dosta nas se okupilo i pravili smo malu branu. Ali ona nam je, pošto je veliki je nivo bio narasto vode i to nam je sve poplavilo. Bez obzira na to, volite da se leti kupate na ovoj reci. Obožavam. To je glavna fora za rashlađivanje. Da. Super. Siguran sam da će ti vršnjaci, kada budu vidjeli emisiju, zavideti. Pa bi ja mislim. Jel ti dolaze drugarice sa Palo ovde? Pa nisam dolazila drugarice, dolaze su drugovi. Oni su rekli da je baš lijepo, dolazimo dosta i rodbini. Ali drugarice su mi rekli da će mi nekad doći. Mitre, evo nas na jednom proplanku iznad magične livade. Kaži nam šta se sve vidi odavde kako bi gledaoci shvatili koliko ste u stvari blizu ključnih turističkih tačaka ovog regiona. Došli smo u selo Svjetlna, koja je malo iznad naše Podgraba. Mi smo na nekoj kao tromeđi između Jahorinije, ovamo desno, Romanije i Ravne planinije. Znači, glavni zimski turistički centri na dohvat ruke. Blizu nam je ovdje i gondola, ski centar koji je blizu Pala. Znači neki ovdje par kilometara se nalazi. Na Romaniji imamo jednu Novakovu pećinu isto koja je velika atrakcija. Onda čuste tamo u Mokrom imamo i Orlovaču pećinu koja je sad baš veoma posjećena. Sad se radi i pećina Vrelove Mokranske Miljacke koja treba da bude stvarno dobra atrakcija. Jahon je normalno tu blizu, znate već Jahonu kako smo rekli šta je. Ravna planina. Trebalo bi da su u blizini i konji za sve one koji uživaju u rekreativnom jahanju. Idemo da potražimo, ako uspijemo možda ćemo malo i da projašemo. Oni su pušteni slobodno po pašnjacima. Biće sjajno ako uspemo da ih nađemo. Evo, uhvali smo i konje. Imali smo sreće da zateknemo. Sljedeći put kad budete dolazili, organizovat ćemo da dole neko jahanje kroz dolinu naše riječice i da dođemo ovdje skroz uz dolinu rijeke, da se vratimo dole preko ove kose. To je jedan krug koji mi nudimo ljudima da šetaju, da se bave biciklizmom i da jašu konje. U sve ove neke naše sportove. Od ovoga ne može lepše. Oda smo mi sad svojim putem. Di, ajde, di je Lara, di je? Ukoliko ste skloni adrenalinskim avanturama, domaćin Mitar preporučuje posetu nedavno postavljenoj Via Ferrati na Romaniji, na lokaciji poznatoj pod nazivom Crvene stijene, odakle se pruža neverovatan pogled od koga zastaje dah. Jedan od tvoraca ove ferate, Miroslav Divčić iz planinskog društva Glasinac, svaki slobodan trenutak provodi na ovoj lokaciji. Pa evo nekoliko informacija o ovoj atrakciji iz prve ruke. Pa evo, ovo je trenutno mjesto gdje se sad nalazimo je park prirode u najavi, kako ja kažem. U toku je procedura proglašenja ovoga cijelog ovdje kompleksa šumskog parkom prirode. Sad smo na samom kraju Via Ferrate i na vrhu Crvene stijene koji je 1623 metra nadmorske visine.
kraj Via Ferrate u stvari je vrh Crvenih stijena. To je osigurani čelični put, planinarska staza koja je cijelom svojom dužinom pričvršćena sajela metalna za stijenu. I naravno da svako ko se penje ukoliko ima odgovarajuću adekvatnu opremu i znanje, da je to bezopasna stvar. Jedino što je naravno, čim se na toj tolikoj visini, naravno da postoji neka doza straha i adrenalina i treba da postoji. Planinarski dom Crvene stijene je na samom ovdje ulazu u cijeli ovaj park. I naravno da mi smo ti koji smo ovdje, primamo naravno i narudžbe, primamo i goste. U domu uvijek ima neko od certifikovanih vodiča na ferati. U domu se može iznajmiti planinarska oprema i alpinistička koja i treba za tako nešto i ovo je jedan gotov proizvod gdje ljudi mogu sve uraditi, iznajmiti vodiča i rentati opremu i na kraju kad to sve prođe lijepo i popiti pivo i nešto pojesti u domu, što je i to dio jednog uspješnog dana. Anđela, Mitre, hvala za ovaj današnji ugođaj. Svaki trenutak nema cenu. Mama je opravdano izostala zbog Anike, ali tu nam je Anđela koja se ozbiljno dokazala u ulozi domaćice. Da. Prvo tatu da pitam, kako je započela cela magija Magične doline? Mi smo krenuli prije nekih 9-10 godina kao s nekim izletištem, ljetna varijanta. Kupalište, žurke, druženje i tako. I prije par godina smo došli mogućnost da možemo da napravimo ovu jednu kućicu i neki objekt što je malo ozbiljniji. I sad je krenula ta neka ozbiljnija priča koja traje tokom cijele godine. Mitre, je li gotov ovaj kotlić? Gotovo je. Skoro se raspao. Trebali bi da ga probamo. A i bogam smo se umorili. Čitav dan smo radili naporno. Došao red da malo i zamezimo. Vi ste Mitrov rođeni brat. Hvala na ugođaju. Ništa, hvala vama što ste došli. Trpeza pred nama je primjer prave porodične sloge i gostoprimstva. O gastronomskoj ponudi da ne pričam. U to ime valja nazdraviti. Normalno, uvijek se nazdravljamo. Živeli? Živeli. Može pomozi. Živeli. Živeli mladi domaćini. Živeli. Kako je tekao razvoj ovog domaćinstva i koje su bile prepreke na putu? Pa osnov svega ovdje je kod nas je jahorna. Jahorna koja je poznata u svijetu, a ne samo na našim prostorima. I onda smo mi svi ovdje što nešto to pokušavamo, idemo u osnovu te jahorne. Jer dolaze turisti normalno na jahornu i onda se mi lagano okolo toga razvijamo. Čini mi se da vam ova reka daje dodatnu prednost. Pa rijeka Prača, ona je biser ovog našeg kraja. I pritoke njene. Ima mnogo pritoka lijepih koje dotiču odavde sa ravne planine, sa jahorne i sa okolnih brda. Šta vam fali za još bolji razvoj turizma ovdje? Pa moralo bi malo i država kao i opština da učestvuju u tom nekom normalnom razvoju, da se napravi neka otkupna stanica za ove ljude koji drže stoku od domaćih proizvoda, da bi ti domaći proizvodi mogli da se plasiraju. To nama ovdje hvali. Da čujemo sad kako se Anđeli sve ovo oko seoskog turizma sviđa. Jel ti žao kad odu gosti, posle druženja, vremena provedenog zajedno? Da. Jel bude neka suza? Pa ja sam ovdje cijeli raspust sam provala ovdje, onda kad neko dođe budem presrećena, kad krene bude neka suza. Nije lako. Da. Vežeš se za goste. Da. Mitre, da poslužiš ti onaj specijalitet kom više ne mogu da odolim. Pa moramo poslije napornog dana da probamo, da se malo okrijepimo. Ček, nemoj više.
Treba infarkt da me strefi. Možeš malo, možeš. Ajde, daj malo i ove. Kožice. Može i jedan krompirić. I je li ovo kajmak ili sir, šta je? Ovo je zajednica, sir i kajmak pomiješ. Miks. Jeste, to je kod nas ovdje se proizvodi u našim krajima. To samo ovdje ima. Jeste, davaj. Malo čisto da se rastopi preko mesa. Pa malo, ali on je dobar i svakako. Dobro je za pritisak. Idealan. Za masnoću i za pritisak. Neka. Nek smo živi i zdravi. Valjda ste do Beograda da gurate. Ovo je jedna od magija magične livade. Magična kolenica. Ovo je ozbiljan kulinarski specijalitet. Jedva čekam da probam. Jeo sam razne kolenice i s kupusom i bez, ali ovde se osjeća da je em prirodno, em pravljeno s ljubavlju. Zato što ste umoran od snimanja čitav dan. Đorđe, ajmo neku iz ovih krajeva. Može, naravno. Ej, samo da mi je hladne vode, samo da mi je u sve vrele moje dragane, to ne mogu da mi zabrane. Kući vratim ranije, usne vrele moje dragane, to ne mogu da mi zabrane. Usne vrele moje dragane, to ne mogu da mi zabrane. Magična livada je zaista magična i to ne samo zbog prirode u kojoj se nalazi, već zbog vas, iskrenih domaćina u najboljoj tradiciji našeg naroda. Želim da vam se domaćinstvo proširi što više i da vas obasipaju horde zadovoljnih gostiju. Ovo mesto stvarno ne zaslužuje ništa manje. Iskrena preporuka svim našim gledaocima da vas posete. Ako Bog da, i hvala vam što ste došli, da budete naši gosti, da se družimo i u budućnosti, ako Bog da sarađujemo. I svake godine kad budete dolazili da ovdje niču neke nove vikendice, kućice, objekti i da ova dječica rastu tu sa nama i ako Bog da još više dječice da bude. Tako je. Do narednog susreta, svako dobro. Vidimo se. Hvala, dođenja. Da li ima još nekakvo pleme nadahnuto za žrtve goleme, da pod krstom gdje Bog prima sjenije ove srpske mučenike smijeni.